Hello, folks, from the middle of the ferns, from my little herb garden. I am going to take you on my little journey on my visit in Japan to a natural communal farming plot that I went with my father last November. And that's kind of one of the most powerful experiences I had that changed my perspective on how to view the earth, how to view how we produce food, and just in general, getting my hands dirty, quite literally and figuratively, about thinking about farming. So, without further ado, I'm about to roll into this vlog and take you on my little journey and slice of heaven. Enjoy. 紹介してください。ちょっと。これがこっちがブロッコリーです。ブロッコリー。はい。で、これがオクラで、もうシーズンが終わりです。はい。花はまだ咲いてるけど、もうちょっと栄養不足で、こんなもんだ。ちょっと曲がってきちゃった。すげえな。もうちょっとしたらお昼になったらこれが綺麗に開く。咲くんだ。そう。すごい綺麗。じゃあもう最後の方のシーズン最後だけどもう切っちゃいます。これはなんか食べる。だよね。食べるしかないね。食べるしかない。で白菜で、もうちょっと寒くなったらこれがこう丸くなる。丸くなるんだ。こんなもんか。こんなもんまん丸くなるんだよね。よく売ってる白菜みたいな。そうね。ここが水菜です。オーケー。あとは大根。大根ね。でこれがもうちょっと大きくなるとこうやって上にニョキニョキ。それか。そういうもんになんだね。いいね。これがじゃがいも。今日の取る分ですか。もうちょっと葉っぱが元気がなくなってきて、花が咲く前はあんな風にわーって緑がすごいんだけど、もうだんだんでチンゲン菜炒めこれが小松菜で、こっちがカブ。ちょっともうちっちゃく丸くなってるのが見える。かわいい。そこですね。まん丸く。まん丸くなって。いや。こっちはもっともうまん丸がわかる。だね。見える。いや。これがそら豆で、来年の春か5月に豆を取る。じゃあ、あんまりちょっといた。うわー、すげえ。ちゃんとなってんな。うわー、食べごとでもやっぱりこう虫がそっか。いるんだね。いるんだよね。だからスーパーに並んでるのは綺麗な穴が開いてないやつはなかなかはい、こんな感じで。でもこの辺も掘ってみないとわかんないよね。これがこっちが綺麗。こっちが穴、こっちが綺麗。すごく美味しい。じゃあもう一個いきます。
あ、これはなんかちっちゃいな。Yeah. Nice. It's nice. Nice. Wow. Holy. じゃあここから取るだけ？はい、そう。あ、やば、綺麗に抜ける。This thing. ポロッと。Yeah, this thing comes off so easy. It's so satisfying. Look at this. ポロ。This is fun. 面白い。こんなもんなんだ。Wow. ポテトチップスもフレンチフライもできる。Yeah. Oh, what the? あ、それは親の芋だから。あ、取らないの。ここから始まったの。あ、ここから一番これが最初の。じゃあ取ってもいいんだ。いいよ。もうこれはこれが。That's the OG. So it's the father. おお、すげえすげえすげえ。Wow. Okay, let's see. 取ってもいいかな、これ。いい？いいよ。どうやって取ればいいの？このままこれをも、OK。じゃあもうこうやって。いっちゃって。おお、ナイス。いる。おお。Damn. Okay. Potato farming is fun. Okay. いいかな。Yeah, wow. There's something different about growing your own food and yeah. Yeah, it's not just the stuff that's lying in the grocery store and you don't know where it comes from. You don't even know what's inside or anything. 何が入ってるかも全然わかんないっていう感じではないし、yeah. It's like insane. This is insane. So healthy too. この根っこもね、すごいね。Yeah, it's like, guys, it's like super healthy, like roots and stuff and leaves and everything. こう抜いたら、大きいやつは残っちゃうから、これをチェックしないと。掘らなきゃいかないんだ。だからこれ持ってんだ。Oh, that's why you have the shovel. Yeah, that makes sense. そうなん。たまに、特に大きいやつはちぎれて。Yeah, so these... 根っこがちょっと弱ってるっていう感じ？ちょっと。No, it's just これが細いから。細いから。そうね。いいやつはなんか。Yeah, because the old ones stay at the very beginning. So, oh, okay, I get it now. I did a hydroponics course. I know about these things. じゃあここで、後で肥料。コンポストでしょ。そうです。Okay. どうかも。いいか。やっぱり葉っぱがあんまり、これが OK。栄養があんまない。So basically if the leaves aren't taken care of, then these don't grow as well, right? まあ、それはそうだ。We have no idea. だからなんかit's just same like environment. Yeah. Same circumstances. But each なんかこの同じところから来てるけど、この芋がわかる、なんか遺伝的に弱い。Yeah, okay. Yeah. 同じやっても、まあ人間でも最初から natural selection kind of. Yeah. これしょうがない。Yeah, you can't. だからあそこの見て、あれもね、あれだけが弱くて、後の。Yeah. そら豆。Yeah. 端っこだけ。端っこだけが、yeah, okay. なんかわかんないけど。Okay, yeah. まあそうね。Yeah, in one line, you only have
so many nutrients. It's like same thing. Yeah, okay, I get it. なんでここ why is it always the end that's like 多分日の光とかこっちが全部取っちゃう。Yeah, probably the sunlight coming from here on that side, so the ones towards the center grow a little bit more. Okay. Nice. I can see why being a potato farmer must be nice. 掘ってんだ。これはもう何にもことがなかった。そのちっちゃい芽とかはもうどうなるの？もうこんなちっちゃい芽とかって。本当はそのまま置いとけばもっとだけど、この周りのなんか栄養、もうこれがもう取っちゃったから。まあね。だからあんまり大きくもならないんだよね。もうしょうがない。Alright, so I'm basically talking about these little root end tubers. I don't even know if the camera's picking that up, but it's like really tiny. Yeah, I gotta get close to the camera to show it. But, so, I mean, the argument is that if you leave it, it'll probably grow, but because this harvest has probably taken a majority of the nutrients in the ground, there's no point in keeping this in the ground either, because it's not going to grow. It's just going to keep in the soil, and probably the roots are just going to grow and keep trying to take whatever nutrients are left. So it's a little counterintuitive to keep it around. So that's why you have growing seasons and harvests, right? So it's interesting. Yeah, everything in cycles, I suppose. But that's about it for the potatoes. We have harvested and got done with them. So, oh wait, I gotta flip this around. Oops, sorry, new behavior. And so, this is, oh man, this is it. These are the potatoes from the land. Some good stuff. これはだいたい20センチぐらいは離してあげないと。So like こんぐらいかな。Yeah, like maybe だから見て、ここの混んでるところはかわいそうだけども取らなきゃいけないんだ。Okay, so the space in between. 太陽の光も取り合っちゃう。葉っぱのせいでね。そう、葉っぱのせいで。Okay, so what he's trying to tell me is that there should be ideally a 20 centimeter space between these saplings. And the reason is that these leaves, as illustrated here in real time, is coming out. So, nutrient とか、sunlight とか、even water も取り合って。Yeah, so it's kind of like the whole overpopulation of the earth. Can't have as many humans as possible because there's only finite resources. So there's got to be space, nutrients, sunlight, everything. So as much as we want like 200 kilos of these radishes, it's not possible. Yeah. Yeah, it's like a waste of, yeah, they're not gonna grow big. Yeah, that's interesting. でいつも問題はどの子を Yeah, どの子を取っちゃうのか. Yeah, the dilemma is which one to pick and which one to let grow. Yeah. かわいそうだな。愛情が。Yeah. しょうがない。で昨日だからこれを炒めて。Oh, okay. So the leaves don't go to waste. 葉っぱって使えるんですね。
Okay. So, yeah, actually, yesterday we had some of those radish tops in a stir fry with tofu skin. And yeah, so this is our harvest for today. Some good stuff. So I think we're gonna take this, wash up, and then Yeah. use it for our consumption. で、ディナーとかに。 Yeah. I hope you guys enjoyed that little tour across the farm and, getting an insight into kind of the experiences that shaped me as a human being. I'm going to be sharing a lot more in, the coming days, but as always, absolute pleasure to take you guys and deep dive into my journey. And with that, don't forget to like, comment, and subscribe. And if you want to find me on any other like social media platforms or even like other things that I'm kind of getting up to, there's a link tree as well as my Instagram in the bio. So check that out and, give me more instant gratification. With that, have a great day and stay blessed. Bye bye.